फास्ट मोटिवेशन आपण को स्वागत करुच्ची। नमस्कार। सुख और दुख जीवन अंश। सुख बांटिले बढ़ी थाए, दुख बांटिले कमी थाए। आचार्य चाणक्य सुखी जीवन पाई केतेगुड़ी नीति विषय कहते। विपरीत परिस्थिति रे निजको किपरि संभाली आगको बढ़िबे एहा उपरे चाणक्य निज विचार रे दर्शाई। चाणक्य कहते कि जीवन में 3 जन एमिति लोक अछंती जो माने पाखरे थिले साहस मिलता है। तेबे आसंतु जानिबा से केउ 3 जन जहाकू केबे निज ठारो दूरेबे नहीं और तापर जानिबा केउ 3 जन को निज घर को केबे डाकिबे नहीं। आचार्य चाणक्य कहते कि संस्कारी और बुद्धिमानी स्त्री रो हाथ धरिबा सौभाग्यर कथा होइथाए। विपरीत परिस्थिति रे एमिति स्त्री छाई परि निज स्वामी सह ठिया होइथाए। एतिकी सबु कठिन समयर साहसर सह सामना करिथाए और व्यक्ति को से परिस्थिति रे लड़िया पई साहस मध्य देइथाए। संकट समय रे से परिवारर कवच होइथाए। आचार्य चाणक्य कहते कि छुआ माने तांको बापा मां को सहारा होइथांती। प्रत्येक बापा मां यह आशा करिथांती कि तांको छुआ एक गुणी व्यक्ति हेउ, समाज रे तांकर परिवारर नाम उज्जवल करू। छुआ को जदि प्रथमरु उचित दिग मिल जाए तो बार्धक्य बापा मां बड़ होइथांती। ताको उपरे कौनसी आँच आसिया को दियंती नहीं। चाणक्य अनुसार जो मान एमिति पुत्र थाए से केबे दुखी होई पारंती नहीं। एमिति पुत्र पाई माँ बापा कठिन समय रे केबे निजको एकुटिया पाती नहीं। आचार्य चाणक्य कहिसेंती कि व्यक्तिर संगति तार दिग और दशा निर्णय करथाए। जदि जीवन में सज्जन व्यक्ति बा भल लोकों साथ मिली थाए तो मनुष्य खूब उन्नति करिथाए और सुखमय जीवन बंची थाए। कहीं ना एमिति लोक आपण को भूल रास्ता रे जीवाको दियंती नहीं। से निस्वार्थ भाव रे आपणकर भल ही चाहिथांती। एमिति लोकों साथ केबे छाड़ंतु नहीं, कारण संकट समय रे आपणक सह सेमाने ही ठिया हेबे। केते भी निजर हुंतु एही 3 जन को केबे घर को डाकिबे नहीं। केबे एमानक सह निज स्त्री को पठाइबे नहीं, नचेत सारा जीवन पश्चाताप करिवे। केते भी गभीर बंधुता होइथाउ ना कहीं एही 3 जनक सह निज स्त्री को केबे बाहर को जीवाको देबे नहीं कि एही 3 जन को केबे घर को डाकिबे नहीं। एही विषय रे सचेतन करुथुवा छोट कहानीटी चलंतु जानिबा। आपनकु एही भिडियोटी भल लागिले लाइक एंड सब्सक्राइब करंतु, हेले भिडियोटी समस्तक पाखरे पहुंच परिबो। तेबे चलंतु जानिबा। एही कहानीटी बहुत प्रेरणादायक अटे। आज जदि एही कहानीटी शुणी नेबे तो जीवन में केबे काहाठारु धोखा खाइबे नहीं। क्यों स्त्री स्वामी को केबे धोखा दिए नहीं। किए केते भी लोभ देखाऊ ना कहीं, किए केते डराऊ ना कहीं, ना किए केते धमकाऊ ना कहीं। एही 3 जन स्त्री निज स्वामी को छाड़ी अन्य पुरुष प्रति आसक्त होई नथांती। एही स्त्री मानक प्रेम सचोट होइथाए। एमानकु केही निज आड़ को आकर्षित करि पारे नहीं। केउ स्त्री स्वामी को वास्तव में प्रेम करिथाए, चलंतु जानिबा। कुंदेश्वरी नगर रे राजा जसपाल शासन करुथिले। से बहुत क्रूर और कामुक व्यक्ति थिले। अधिकांश तांको मन सुंदर सुंदर स्त्री प्रति आकर्षित रहुथिला। मने रखंतु, जहार मन चंचल होइथाए, जे निज इंद्रिय को बस रखि पारे नहीं, सही राजार राज्य अधिक दिन पर्यंत तार हाथ में रुहे नहीं। तार राज्य रे एक गरीब माछ धराली अर्थात केउटटीए रहुतला, जे सबुदिने माछ धरी निज घर चलाउतला। से सबुदिने समुद्र को माछ धरिया को जाए और माछ आनी नगर रे बिक्री करुतला। एहीपरि केउटर जीवन कटुतला। धीरे धीरे समय बीती चलिला। दिनकर घटना, केउट सबुदिन परी सेदिन भी माछ धरिया को समुद्र को जाइथाए। सेपटे नागलोकर एक राजा थिला। से तार पुत्री पद्मिनी को नहीं समुद्र बुलिया को आसुला। नागकन्या पद्मिनी बहुत सुंदर थिला। आउ नागराजा तार पुत्री की बहुत भल पाउथला। राजकुमारी ता बापा को कहिला, आज मते समुद्र तट पर्यंत भ्रमण करे आण। मु सेठाकर दृश्य देखिबा को चाहूची, पृथ्वी रे भ्रमण करिया को चाहूची। राजा कहिले, पुत्री आमे नागवंशी अटंती, तेणु आमर से क्षेत्र को जीवा उचित नुहे। सेठारे अन्य जीवजंतु सह मनुष्य रहउचंती, आउ आम पई सबुठारु क्षतिकारक मनुष्य ही अटे। राजकन्या पद्मिनी कहिला, बापा एमिति किछि विपत्ति आसीबो नाही, तुमे चिंता कर नाही। मु तुम सब परिस्थिति रे सहायता करिबी।
झीर जिद देखी नागराजा समुद्र कूल को चलीगला। दुहे नाग और नागुणी रूप धरी समुद्र कूल बुलिबाकू बाहरी गले। सेतेबेले से गरीब केउट माछ धरियाकू से समुद्र तट को आसीथिला। से केउट माछ धरिया पई निजे जाल पकाइला। जेतेबेले से जाल को प्रथम थर फिंगिला तो सेथिरे किछि आसिला नाही। केउट भाबिला आज मोर भाग्य खराब, आज माछ न धरिले घरे थिबा मो माता पितांको पालन पोषण केमिति करिवि। से पुणी द्वितीय थर समुद्र रे जाल पकाइला तो द्वितीय थर भी जाल खाली आसिला। केउट बहुत दुखी होइगला। से पुणी तृतीय थर समुद्र रे जाल पकाइला। आउ से जेमिति तृतीय थर जाल पकाइला तो सेही नागराजा फसीगला। केउट जालरू बाहर को आनिला तो देखिला सेथिरे एक साप पड़छि। एबे केउट मनरे विचार करबाकू लागिला कि अरे इए तो साप मते खाइजिवो। एपटे नागराजा भाबुतला आज ए केउट मते मारिदेबो। सेही नागकन्या देखिला कि तार बापा केउटर जाल रे फसी जाइछंती। जदि मो पितांकू किछि होइजिवो तो एथिपई दायी मु ही हेबी, काहेकि ना मु ही पितांकू जिद करी एठाकू बुलियाकू अनाइथिली। से बहुत व्याकुल हेउथिला कि केउट मो बापांकू मारिबो कि छाड़ीदेबो। एबे मते ही किछि करिबाकू हेबो। एहा भाबी से एक सुंदर झियो रूप होइगला। से एते सुंदर देखा जाउथला जे केही ताकू देखिबो से ताकू देखि ही रहिजिवो। से एही परि सुंदर स्त्री होई से केउट पाखकू गला। सेठरे से केउट बड़ गरीब और कलामुह होई असुंदर देखा जाउथला। सेही सर्प कन्या सेही नागकन्या केउट पाखकू जाई कहिला, तुमे जो सर्प को धरिच से मोर पिता, जदि तुमे तांको छाड़ीदेव तो मु तुम सह विवाह करिवि। सही सुंदर स्त्री को देखि केउटर आखिरे पलक पड़िला नहीं। केउट हुशियारता थिला। से मनरे भाबिला एही सुंदर स्त्री एही सर्पर पुत्री अटे, ये तो बहुत सुंदर। तापरे तार पिता को छाड़िया बदले मते विवाह करिया प्रस्तुत अछि। एमिति सुंदर स्त्री मते 7 जन्मरे भी मिलिबो नहीं। जदि या सह मो विवाह होइजिवो तो मु बड़ भाग्यशाली मन करिवि। धन संपत्ति रे मध्य कोनसी अभाव रहिबो नहीं। केउट कहिला, मु तुम ऊपर किपरि विश्वास करनेबि कि तुमे मो सह विवाह करियो बोली। सेतेबेले नागराजा कहिला, मु तुमको वचन देउची जे जदि तुमे मते मुक्त करिदेबो तो मु एही स्थान रे वर्तमान तुम विवाह निज पुत्री सह करदेबी। तापरे दुहिंको विवाह नागराजा करदेले। केउट सह नागकन्या तार कुड़िया को आसिला। केउट कहिला, हे देवी, तुमे सिना विवाह मते कल, हेले मो घरे खाइबा को भल नाही कि रहिबा को भल घर नाही। नागकन्या कहिला, तुमे एबे मोर स्वामी, तुमे जेमिति रहिबो मु सेमिति रहिबी। तुम दुख सुख रे साथी होई रहिबा मोर धर्म और कर्तव्य मध्य। दिने सही बाट देई से देशर सेनापति तार घर बाट देई जिबा बेले से नागकन्या को देखिला और विमोहित होइगला। आउ जाई राजा को कहिला, हे महाराज, समुद्र पाखरे थिबा एक केउट पाखरे एते सुंदर स्त्रीटी अछि जाहाको देखिले 1000 राणी भी तांको आगे फिका पड़ी जिवे। यह सुनी राजा सेनापति सह से केउट घर को गले। सेठरे केउटर स्त्री अर्थात से नागकन्या को देखी मोहित होइगले। राजा केउट को पचारले, तुमे एते सुंदर स्त्री केउठु पाइलो? केउट कहिला, महाराज, मु तांको समुद्र कूलरु पाइली। तुम घरे एते सुंदर स्त्री रहिबा शोभा पाउ नाही। तुमे तांको छाड़ी दियो, से महल रे राणी होई रहिबे। केउट कहिला, आज्ञा, आपण जहा चाहिबे ताहा करि परिबे, किंतु से मो स्त्री, मु तांको विवाह करिछि, तांको आपण नै जिबा अन्याय हेबो। राजा कहिले, मु तुम ठारे 3टी शर्त रखुछि। जदि तुमे जीतीगल ठीक अछि, नचेत तुम स्त्री को मते देई देश छाड़ी जिबाकू हेबो। केउट कहिला, आज्ञा, मु किपरि आपनको शर्त जीति परिबि? मु तो माछ धरिया छड़ा किछि जाने नाही। राजा आउ किछि न सुनी चली गले। मन दुखरे केउट ता स्त्री पाखको आसी सब कथा केउट कहिला, तुमको राजाको पाखको जिबाकू हेबो, नचेत राजा मते मारी देबे। तापरे तुमे भी सेठारे खुशी रे सुखरे। नागकन्या कहिला, मोर पिता तुम सह विवाह देइछंती, तुमको कन्यादान करछंती, तेणु मु तुमको छाड़ी केबे कुआडे जिबि नाही। तुमे गोटिए काम करो, राजाको पाखको जाई तांको प्रथम शर्त विषय पचार। आउ एथिरु जदि राजा हारंती तो तेबे तांको भी देश छाड़ी जिबाकू हेबो बोली कुह। नागकन्या कथा अनुसार केउट जाई राजाको प्रथम शर्त कथा पचारला। राजा कहिले, आम गंजा सहित तुम गंजार लड़ाई कराहबो, आउ गंजा हारिले तुम स्त्री को तुमे देबो। केउट कहिला,
ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଆପଣ ହାରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ହେବ। ରାଜା ହଁ ଭରିଲେ। କେଉଟ ଘରକୁ ଆସି ନାଗକନ୍ୟାକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା ଓ ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଗଲା। ନାଗକନ୍ୟା ପଚାରିଲା, ତୁମେ କାହିଁକି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛ? କେଉଟ କହିଲା, ତୁମ କଥାରେ ତ ମୁଁ ରାଜାଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେଇ ଆସିଲି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଗଞ୍ଜା ସହ ମୋ ଗଞ୍ଜା ଲଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସେ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଅଟେ। ନାଗକନ୍ୟା କହିଲା, ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ମୁଁ କିଛି କରୁଛି। ନାଗକନ୍ୟା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଛାଡ଼ି ସାପ ହୋଇଗଲା ଓ ପାତାଳକୁ ଯାଇ ତାର ବାପା ନାଗରାଜାକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ନାଗରାଜା କହିଲେ, ମୁଁ ତୋତେ ଗୋଟିଏ ଗଞ୍ଜା ଦେବି ଯିଏ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟେ। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଜିତିବ। ତୁ ସେ ଦିବ୍ୟ ଗଞ୍ଜାକୁ ନେଇ ସାଥିରେ ନେଇଯା। ନାଗକନ୍ୟା ସେ ଗଞ୍ଜାକୁ ନେଇ ଆସିଲା। ତା ପରଦିନ ଗଞ୍ଜା ଲଢ଼େଇ ହେଲା ଓ ସେଥିରେ ରାଜାଙ୍କ ଗଞ୍ଜା ପରାସ୍ତ ହେଲା ଓ ରାଜାଙ୍କ ହାର ହେଲା। ରାଜା କହିଲେ, ଏବେ ବି ମୁଁ ପରାସ୍ତ ହୋଇନାହିଁ, ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ତ୍ତ ବାକି ଅଛି। କେଉଟ କହିଲା, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ତ୍ତ କୁହନ୍ତୁ। ରାଜା କହିଲେ, ଏମିତି ଟୋକେଇଟିଏ ଆଣ ଯିଏ ନଦୀରେ ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ନଦୀର ପ୍ରବାହକୁ ଓଲଟା କରିପାରିବ। କେଉଟ ଆସି ନାଗକନ୍ୟାକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ନାଗକନ୍ୟା ପୁଣି ଥରେ ସାପ ହୋଇ ପାତାଳକୁ ଗଲା ଓ ନାଗରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା। ନାଗରାଜା କହିଲେ, ଏମିତି ଟୋକେଇ ମୋତେ ଥରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନଦୀରେ ପକାଇଲେ ନଦୀର ପ୍ରବାହ ଓଲଟା ହୋଇଯିବ। ନାଗକନ୍ୟା ସେ ଟୋକେଇ ନେଇ କେଉଟକୁ ଦେଲା ଓ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଲା। ନାଗରାଜା ସେହି ଟୋକେଇକୁ ନାଗକନ୍ୟାକୁ ଦେଲେ। ନାଗକନ୍ୟା ସେ ଟୋକେଇକୁ ନେଇ କେଉଟକୁ ଦେଲା ଓ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଲା। ତା ପରଦିନ ରାଜାଙ୍କ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ନଦୀର ଦୁଇ କଡ଼ରେ ରାଜା ସମେତ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହୋଇଗଲେ। ଏପଟେ କେଉଟ ସେ ଦିବ୍ୟ ଟୋକେଇ ନେଇ ରାଜା ପାଖକୁ ଗଲା। ରାଜା କହିଲେ, ତୁମେ ତୁମ ଟୋକେଇ ନଦୀରେ ପକାଇ ନଦୀର ପ୍ରବାହକୁ ଓଲଟା କରି ଦେଖାଅ। ଯଦି ଏମିତି ନ ହୋଇପାରିଲା ତ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋର ରାଣୀ ହେବ। ସେ କେଉଟ ତାର ଟୋକେଇକୁ ନଦୀରେ ପକାଇଲା ତ ନଦୀର ପ୍ରବାହ ଓଲଟା ହୋଇଗଲା। ଏହା ଦେଖି ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ମହାରାଜ, କେଉଟ ବିଜୟୀ ହୋଇଗଲା। ରାଜା କହିଲେ, ମୋର ଆଉ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ବାକି ଅଛି। ଯଦି ସେଥିରେ ତୁମେ ବିଜୟ ହୋଇଗଲ ତେବେ ତୁମେ ଏ ଦେଶର ରାଜା ହୋଇଯିବ, ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଜିତିଲି ତେବେ ତୁମକୁ ଏ ଦେଶରୁ ବାହାର କରିଦେବି, ଆଉ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ରାଣୀ ହେବ। ହେଉ ଶୁଣ, ମୋର ତୃତୀୟ ସର୍ତ୍ତ ହେଉଛି କି ତୁମକୁ ମୋ ସହ ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯିଏ ଜିତିବ ସେ ରାଜା ହେବ। ଲଢ଼େଇ କଥା ଶୁଣି କେଉଟ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଗଲା। ଭାବିଲା, ଦୁଇଟି ସର୍ତ୍ତ ତ ମୁଁ ଜିତିଗଲି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ରାଜାର ତୃତୀୟ ସର୍ତ୍ତ କିପରି ଜିତିବି? ରାଜା ତ ଯୁଦ୍ଧରେ ନିପୁଣ, ଆଉ ମୁଁ ଜାଲ ଫିଙ୍ଗିବା ଛଡ଼ା କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ। ସେ ମନ ଦୁଃଖରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଗଲା। ନାଗକନ୍ୟା ସ୍ୱାମୀର ମୁହଁ ଦୁଃଖୀ ଦେଖି ପଚାରିଲା, ଏବେ କ'ଣ ହେଲା? କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରୁଛ? କେଉଟ କହିଲା, ରାଜା ମୋ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ନାଗକନ୍ୟା କହିଲା, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମ ସହ ଅଛି। ତାପରେ ନାଗକନ୍ୟା ପୁଣି ଥରେ ନାଗରାଜା ପାଖକୁ ଗଲା ଓ ସମସ୍ତ କଥା ନାଗରାଜାକୁ କହିଲା। ନାଗରାଜ କହିଲା, ପୁତ୍ରୀ, ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଦେଇଥିବା ରସି ଅଛି ଓ ଲାଠି ଅଛି, ତାକୁ ନେଇଯା, ଯେଉଁଥିରେ ରାଜା ଓ ତାର ସୈନ୍ୟ ପରାସ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ରାଜକନ୍ୟା ସେହି ରସି ଓ ଲାଠି ନେଇ କେଉଟ ପାଖକୁ ଫେରିଆସିଲା ଓ କହିଲା, ଦେଖ, ତୁମ ସାମ୍ନାକୁ ଯେତେ ବିଶାଳ ସେନା ଆସୁନା କାହିଁକି, ଏହି ରସି ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହରାଇ ପାରିବ, ଆଉ ଏ ଲାଠିରେ ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇ ପାରିବ। ତୁମକୁ କେବଳ ଏତିକି କହିବାର ଅଛି, ବାନ୍ଧ ରସି ମାର ଲାଠି। ତୁମେ ଏତିକି କହିଲେ ଏ ରସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିନେବ, ଆଉ ଲାଠିଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ ପ୍ରହାର କରିନେବ। ପରଦିନ କେଉଟ ସେହି ରସି ଓ ଲାଠି ନେଇ ଯୁଦ୍ଧ ପଡ଼ିଆକୁ ଗଲା। ତାକୁ ଏକୁଟିଆ ଦେଖି ରାଜା କହିଲେ, ଏକୁଟିଆ ଆସିଛୁ କ'ଣ ମରିବା ପାଇଁ? ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଚୁପଚାପ ମୋ ପାଖରେ ଦେଇ ଚାଲିଯା। କେଉଟ କହିଲା, ହେ ମହାରାଜ, ଆପଣ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ବିଜୟୀ ହେଲା ପରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପାଇବେ। ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେତେବେଳେ କେଉଟ ରସିକୁ ଆଦେଶ ଦେଲା, ବାନ୍ଧ ରସି ମାର ଲାଠି। ରସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ପକାଇଲା। ଲାଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ ପ୍ରହାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏପରିକି ରାଜା ସମେତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରି ଖଣ୍ଡିଆ କରି ପକାଇଲା। ଶେଷରେ ରାଜା ହାତ ଯୋଡ଼ି କେଉଟ ଆଗରେ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ଓ କହିଲେ, ମୋତେ ପ୍ରାଣଦାନ ଦିଅ, ମୁଁ ମୋ ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ଏହିପରି ରାଜାର ପରାଜୟ ହୋଇଗଲା ଓ କେଉଟ ଜିତିଗଲା। କେଉଟ କହିଲା, ହେ ରାଜା, ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଆଉ ଏହି ଦେଶର ରାଜା ନୁହନ୍ତି,
ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ରାଜା ସେହି ରାଜ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। କେଉଟ ଓ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ନାଗକନ୍ୟା ସେଠାକାର ରାଜାରାଣୀ ହୋଇଗଲେ। ସେଥିପାଇଁ କୁହନ୍ତି, ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀର ସାଥ ଥିବ ତ, ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ସ୍ୱାମୀର ପାଦରେ ପାଦ ମିଶାଇ ଚାଲେ ତ ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ବିପଦ ମଧ୍ୟ ଟଳିଯାଏ। ପତ୍ନୀ କେବଳ ନାଁକୁ ପତ୍ନୀ ହୋଇନଥାଏ। ପତ୍ନୀର ସ୍ନେହ, ଆତ୍ମା, ପତ୍ନୀର ସାଥ ଯଦି ଥାଏ, କେହି ବି କିଛି ଖରାପ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଯଦି ଏମିତି ଲକ୍ଷଣ ଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଧୋକା ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ କିଛି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ହୋଇଥାଏ କି ଯଦି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ସୁଖ ସାଧନ ଆଉ କେଉଁଠାରେ ମିଳିଯାଏ ତ ସେମାନେ ପତିକୁ ଧୋକା ଦେଇ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ପାଖକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ କୌଣସି ପ୍ରଲୋଭନରେ ଆସେ ନାହିଁ, ଯଥା ଧନର ନା ବଳର ନା ରୂପର, ଯାହା କିଛି ବି ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ଅଛି ରୁଖାସୁଖା ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଥାଏ। ଏମିତି ନାରୀମାନେ ସବୁବେଳେ ଦିବ୍ୟ ଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀକୁ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରେମ କରିଥାଏ। ସେ କେବେ ପତିକୁ ଧୋକା ଦେଇନଥାଏ। ତୃତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶେଷ ବସ୍ତୁ ଅଛି ବା ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ତ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବା ଉଚିତ। କାହିଁକି ନା କିଛି ଦୁର୍ଜନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଆପଣ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଯାଇପାରନ୍ତି। କେତେ ବି ଗଭୀର ବନ୍ଧୁତା ହେଉନା କାହିଁକି, କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଘର ଭିତରକୁ ଡାକିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଏମିତି ଲୋକ ସହ ବାହାରକୁ ପଠାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯିଏ ଅପରିଚିତ ହୋଇଥିବ, ଯିଏ ନାରୀ ପ୍ରତି କୁଦୃଷ୍ଟି ପକାଉଥିବ। କାରଣ ମଣିଷର କେତେବେଳେ ବି ମନ ବଦଳି ଯାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଏଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।